많은 사람들을 구원 섭리를 했다라고 하는 것은 육적 구원의 상징죄로는 문씨 집안의 참 아버님을 상징했던 것입니다. Тэгэхээр мөн авахныхан дээр хоол буюу тэр бимахадын хэрэгцээтэй тэрүүгээр хүмүүсийг хангаж байна гэдэг бол одоо цаашлах юм бол аврагчийн тэрхүү бодит авралыг авчрах гэсэн тэр гол зүйлийг бэлэгдэж байгаа гэсэн үг юм аа. 그 문시 조상을 보면 다 그 육적 구원의 상징적인 내용들을 담고 있습니다. Тэгэхээр мөн авахны хийжсэн үйл боломжлоо бүх зүйлийг хараад үзэх юм бол бүгдээрээ одоо бимахадын авралыг талаарх тэр бэлэгдлийн үйл ажиллагаануудыг хийж ирсэн байна. 자, 이 문익점이라고 하는 분도 문익점 гэдэг хүнийг ч гэсэн хараад үзэх юм бол 이분도 그 옷을 만들어 입는 목화실을 처음 발견해서 대한민국에 보급한 사람이에요. За энэ хүн болохоор анх одоо хоол биш хувцас хийдэг тэр хөвөнгийг үйлдвэрлэх тийм нууцыг анх одоо бий болгосон хүн байгаа. 그 목화실을 처음 발견해서 우리가 하다 옷을 만들어 입는 최초의 그 분입니다. 네гээд тэгээд тэр хөвөнгөөр одоо дулаан хувц хийх тийм одоо арга хамгийн анхны хүн байгаа. 또 이 문선옥 할아버지라고 하는 분도 마찬가지인데요. бас 문선옥 гэдэг 왜 두 개를 얘기요? 자, 문선옥 할아버지라고 하는 분도 마찬가지인데요. 자, 문선옥 гэдэг 이 노гийн хийдэг ажил гэсэн ялгаагүй байгаа. 자, 한번 읽어볼까요? 같이 시작. 자, хамт уншицгаая. 시작. 한국은 정치적으로 8개 도로다가 시로 만들어졌어요. 에리아로 8개 에리아로 만들어졌어요. За нөгөө юу солонгосын юу газар нутгийг аваад үзэх юм бол засаг захиргааны тэр байдлыг үзэх юм бол 8 ингээд аймагаас бүрддэг. 그러니까 8개 에리아에서 오는 사람들에게 밥을 먹으면 밥을 주면 그 복이 다 우리 집으로 온다라고 하는 그 신조가 있어, 신조. За тэгвэл нөгөө аваг энэ хүн өвөө юу гэж одоо байнга загтаг байсан мэхээр солонгосын 8 аймагаас ирэх 408 зохисоос ирэх тэр одоо хүмүүс хоол одоо идэх уух зүйлээр ингээ ундалж хоолож явуулах юм бол 408 зохисоос одоо хувь шиг ирэх болно гэсэн ийм одоо урай үг байдаг байсан. 그리고 우리 후손 중에는 역사적인 하나님을 중심한 인물이 나온다라고 예언했어요, 이분은. Мөн бас энэ хүний бас одоо зөвнөж гисэн нэг үг бол юу вэ гэхээр бидний хойч үе удам дундаас үнэхээр түүхэн одоо гайхалтай түүхэн хүн бий болох болно гэж хэлсэн байдаг. 그러니까 어려운 사람들을 구원하는 그 섭리가 문시 집안을 대대로 이어오는 겁니다. Тийм болохоор одоо хүнд хэцүү ядарсан хүмүүс тослох бол мөн авахтны одоо үе дамжин хийж ирсэн одоо үйл юм аа. 이 조부 문치국 선생도 마찬가지인데요. 자, 문치국 гэдэг өвөө ч гэсэн ялгаагүй. 이분은 참 아버님을 보고 죽은 분이에요. 자, энэ хүн бол жинхэнэ аавыг түрхийг хараад тэгээд нас орсон хүн байгаа. 참 아버님의 어렸을 때 이름은 문선명이 아닙니다. 자, жинхэнэ аавын хүүхэд бага насны үед дууддаг гэсэн нэр бол 문선명 гэдэг нэр биш ээ. 문용명이었어요, 처음에. 용명 гэдэг нэртэй. 예. 그래서 그분은 말하기를 용명이는 장차 큰 인물이 될 것인즉 저가 원하는 대로 무조건 도와주라고 유언을 하시기로 했습니다. 자, энэ хүн одоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр мөн биш 용명 болоод үнэхээр том болоод үнэхээр агуу хүн болно. Тийм учраас та бүхэн тэр хүүхдийг юу хүснэ бүх юмд тусалж өгөх хэрэгтэй шүү гэж захиж үлдээсэн байна. 자, 이분은 정말로 어려운 사람들에게 진짜 밥을 많이 준 사람이에요. 자, энэ хүн бол ядарсан одоо хүмүүс маш их хооллож одоо хоол өгч тусалж исэн ийм хүн байгаа. 여기 몽골도 오니까 너무 추워요. Монголд ирсэн ч одоо маш хүйтэн байна. 참 아버님 태어난 곳은 사우스 코리아가 아니라 노스 코리아예요. Одоо солонгосын биш жинхэнэ аавын төрсэн нутаг бол өмнөд солонгос биш хойд солонгос байгаа. 이 몽골처럼 너무 춥죠. Монгол шиг одоо ийм урамцалтай хүйтэн газар байдаг.
지금은 이제 지구 이상 기온 때문에 온난화 때문에 그래도 그 온도가 너무 많이 밑으로 내려가지는 않잖아요. Тэгэл сүүлийн үед нөгөө дэлхийн дулаарлаас болоод дэлхийн даяараа тийм амар хүүтэрхээ жоохон болж байгаа. 옛날에 노스코리아는 마이너스 40도까지 내려갔어요. Дээр үед бол хойд солонгост хас 40 градус хүртэл одоо агаар хүүтэрдэг байсан. 그러니까 아이스크림이 되는 겁니다. Тийм болохоор одоо маражин болно гэсэн үгтэй. 네. 그런데 이 노스코리아의 아버님 집 주변에 있는 사람들이 이 겨울 세 달을 이겨내는 것이 너무 힘들었어요. Тэр үед хойд солонгосын тэр жинхэнэ аавын үеийн одоо хүмүүс тэр өвлөө давж гарна гэдэг бол үнэхээр хэцүү байсан. 먹을 것이 없습니다. Идэх юм байна. 다 가난했습니다. Бүгд одоо ядуу байсан. 그러니까 겨울에 이 세 달을 밥도 없지 또 춥지 그러니까 살아남는다는 것이 기적이에요. Тэгэл тэр үед одоо тэр хүмүүс тийм хөөртөн дээрээс нь идэх юм байхгүй одоо амьд одоо өвлийг давж гарна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай адилхан тийм хэцүү зүйл байсан. 그런데 참 아버님 집은 아주 부자였어요. Гэтэл жинхэнэ аавын гэр бүлийн нь болохоор маш баян хүмүүс. 농사를 많이 지었죠. Маш их одоо юу тариалан эрхэлдэг. 그래서 참 아버님 주변에 있는 가난한 사람들이 겨울에 세 달 동안 버티고 살 수 있는 유일한 길은 참 아버님 집 근처에 가서 사는 거예요. Гэтэл тэр үеийн одоо солонгосын тэр нутгийн хүмүүс бол одоо өвлийг давж амьд одоо үлдэн гэдэг бол амьд үлдэн гэдэг арга зам нь юу байсан бэ гэхээр тэр мөн овогтны ойролцоо очиж байгаа. 왜 그러냐? 밥을 공짜로 주잖아요. Яагаад вэ гэхээр одоо үнгүй хаалж байгаа шүү дээ. 그리고 참 아버님 집 주변에는 큰 방앗간이 있었어요. 그 곡식을 가공하는 방앗간. Тэр нөгөө мөн бас нөгөө нэг юу л жихэн аавын гэрээ ойролцоо том тэрэм юм багтаа. тэрэм тийм юм. 근데 사람들이 그 주변에 있는 사람들이 농사를 짓는데 가을에 추수한 그 곡식을 한꺼번에 가공할 수가 없어요. Гэтэл тэр нөгөө нэг аавынх нь одоо гэр нь тэрийг одоо юуны уудлынгаа хийсэн тариагаа нэг өдрийн турш бүгднийг тэрэндэж чадахгүй. 일주일 정도 먹을 수 있을 정도만 가공을 합니다. Нэг өдөрт болохоор 7 өдөр идэх хэмжээний л тийм буудаа тариа буудагаа л тэрэмддэг. 그래서 오늘 A라는 사람이 가공했으면 그 다음에는 B라는 사람과 이렇게 돌아가면서 로테이션으로 그 곡식을 가공해서 가져갔어요. За тэгээд нөгөө тэрийг тэрэмдэхийн тулд эхлээд A гэдэг хүн тэрэмдсэн бол дараа нь B гэдэг хүн гэдэг тэрэмдэх юм. Ингэж ээлжилж байгаа тэр. 그러니까 그 방앗간은 24시간 돌아갑니다. Тийм болохоор тэр 24 цагийн турш нөгөө нэг тэрэм ажиллаж байдаг гэсэн. 그러니까 사람들이 거기 와서 곡식을 가공해야 되니까 거기는 아주 따뜻한 스토브, 난로가 있었어요. 숯불을 피워놓은 난로가 있었어요. Тэгээд тийч нөгөө нэг юу байгаа учраас маш олон хүмүүс ирж тэр юмаа юу зүйлээ тариагаа тэрэмдээд ингээ авч явдаг учраас тийч ингээ том юу байсан халаагаар гэх юм юу хий дулаан зулдаг юм. 그래서 이제 얼어 죽지 않습니다. 저 방앗간에 들어오면. Тийм болохоор тэр термин газар орж ирэх юм бол ямар ч гэсэн хүрдэж өгөхгүй. 아침이 되면 참 아버님 집에 갑니다. Тэгээд өглөө болох юм бол жихэн аавын гэр рүү явдаг. 밥을 얻어 먹으러. Одоо хоол олж идэх гэр. 그런데 이제 일주일 동안은 밥을 주는 것을 아주 자연스럽게 얻어 먹죠. Тийм болохоор 7 хоногийн турш ямар ч гэсэн хоолыг бол яаж игээл олж идчихэд байдаг гэсэн. 근데 2주가 지나고 3주가 지나면 공짜 밥을 먹으니까 미안하잖아요. Гэтэл одоо 2-7 хоног, 3-7 хоног гээд ингээ яваад ирэх юм бол өмнөгөө хоол идээл хийвэл одоо санаан зовж эхлэх үедээ. 그래서 누가 시키지 않아도 청소도 하고. Тийм болохоор хин нэг нь одоо хий гэж хэлээгүйсэн ч гэсэн цэвэрлэгээ хийж өгөөл. 마을 길도 쓸고. Тэгээд тэр юуны тасганы тэр гудамжийг цэвэрлээд. 그런 역할을 했어요. Тийм одоо юмнуудыг хийдэг гэсэн. 근데 한 달이 지나가면 Тэгээд нэг сар өнгөрөх юм бол 정말로 이 공짜 밥을 먹는다는 게 자꾸 부끄러워요. 아무 일도 안 하니까 잘. Тэгээд нэг сарын турш одоо тэр хоол өнгөө хоолыг олж иднэ гэх юм бол жоохон ичиж эхэлдэг юу ч хийхгүй байх юм бол. 그래서 아침에
Тийм болохоор өглөөр тасаа 참아버님 집 이 대문을 이렇게 열을 때 과감히 들어가지 못해요. тэгээ нөгөө нэг өглөө жихэн аав ингээд хаалга гэрэг нь хаалга онгоох үед одоо тэр юу руу орхоос одоо ичиж санаа зовж эхэлнэ. 그래서 이제 이 머리를 넣었다 뺐다 이제 문을 이렇게 열고 조금 열고 머리를 넣었다 뺐다 이렇게 하고 있죠. 눈치를 보는 겁니다. 눈치. Тийм болохоор нэг хаалганыхаа цаанаас ингээд нэг цохолцаал те орж гараад нэг усандаа хүмүүсийн нүд хариулаад одоо яах вэ гэдэг ийм байдалтай. 자, 근데 이 문치국 할아버지는 어떤 사람이냐면 За тэгвэл мөн чигөө өвөө бол ямар хүн байсан бэ? 아침에 이제 와이프가 밥을 만들어 가지고 그 문치국 할아버지한테 가져와요. Өглөө ихнэр нь одоо хоол хийгээд мөн чигөө гэдэг өвөдөр аваачаад өгнө. 근데 이분은 밥을 먹기 전에 창문을 열어봐요. Тийм бол энэ өвөө хаваа хэд хоол идэхээс өмнө улаасаа цанхаа хамгаалж үзсэн. 밖에서 밥을 굶고 있는 사람이 없는지 Гадаа ингээд үсгэлэн байгаа хин нэг байна уу? 이렇게 살펴보는 거죠. Тэгээд ингээд хардаг байгаа. 그래서 문을 열고 이렇게 보면 어때요? Тэгээд ингээ цанхаа хамгаалгаад үзвэл ямар ах вэ? 그 대문 앞에서 사람 머리가 들어갔다 나갔다 들어갔다 나갔다 하는 거예요. Тийм бол нэг өвгөний хаалганыхаа цаанаас нэг толгоо ингээд ороод гараад гэж байгаа. 그러니까 자기 양심이 먼저 밥을 먹을 수가 없어요. Тийм бол өөрийнх нь нөгөө хүн чанар нь одоо төрүүлээд ганцаар хооллох гэдэг ямар сэтгэл төрөв. 자기 와이프한테 이야기합니다. Өөрийнхөө эхнэртэй хэлдэг байгаа. 저 사람들 저 밥을 굶고 있는데 빨리 갖다 주라고. Тэр хүмүүс одоо үлсээд үлсэж байгаа шиг хурдан хоол авчиж өгөх гэж хэлдэг. 그래서 밥 갖다 주라고 2번 이야기해도 와이프가 말을 안 들어. Тэгээд авчиж өгөхөд 2 удаа хэлээд таасан ч эхнэр нь одоо хоол авчиж өгөхгүй. 3번째 소리 질러요. 3 дахь удаага орилно. 그래도 와이프가 안 갖다 줘. Гэсэн ч гэсэн эхнэр нь авчиж өгөхгүй. 왜? Яагаад? 그게 하루 이틀이 아니고 매일이거든 매일. Тэр чинь ямар 1-2 өдөр шүү дээ. Энд байнга тэгдэг юм чинь дээ. Тоогоо хэлсэн. 3번 소리쳐도 밖에 있는 사람에게 밥을 안 갖다 주면 3 удаа ингээд хилээд тахад тэр гадаагаа хүн хоол авчиж өгөхгүй байх юм бол 자기 먹으라고 갖다 준 밥상을 들고 마당에 갔다가 가난한 사람한테 줘요. ид гэсэн одоо тэр авчиж өгсөн хоолыг нь аваад тэр гадаагаа хүмүүстэй авчиж өгдөг. 그러니까 자기 와이프는 자기 남편이 굶지 않게 하려면 어떻게 해야 돼? Гэтэл тэр эхнэр нь одоо өөрийнхөө нөхрийг өсөөлөхгүй гэж бодох юм бол яах хэрэгтэй вэ? 남편에게 먼저 밥을 주는 게 아니라 Одоо тэр өөрийнхөө нөхөр төрүүлж хоол өгөх биш. 거지들한테 밥을 줘야 돼. Тэр гойлох 가난한 사람한테 먼저 밥을 줘야 돼. одоо ядуу хүмүүс төрүүлээд одоо өгөх хэрэгтэй болно шүү дээ. 그렇게 위하여 사는 삶. Тэгээд одоо бусдын төлөө амьдрсан амьдрал. 가난한 사람을 보면 그냥 지나치지 못하는 삶을 산 것이 문씨 집안의 삶이었습니다. Тийм болохоор ядуу ядарсан хүмүүсийг харах юм бол зүгээр ингээд тоохгүй өнгөрч чаддаггүй одоо тийм уламжлал соёлтой ийм одоо овог аймаг байсан юм аа. 이 문윤국 목사님인데요. За мөн Юнгук гэдэг энэ хүн болохоор номлогч хүн байсан. 아주 문씨 집안의 아주 중심 인물입니다. За энэ бол мөн овогтны одоо маш чухал одоо хүн байгаа. 이분도 이제 그 목사가 된 분인데요. Одоо номлогч болсон хүн байгаа. 이분은 어렸을 때 7살 때 계시를 받았어요. За энэ хүн 7 настай анх илрүүлтийг авчихсан. 어느 날 이분은 크리스찬이기 때문에 교회에 가서 열심히 기도했습니다. За нэгэн өдөр энэ хүн одоо Христийн шашин дуу учраас сүм дээр очиод маш одоо нацтай мөргөл хийсэн байна. 하나님이 나타나셔서 Тэгсэн чинь мөргөлд нь бурхан гарч 내가 바라는 그 메시아가 너희 가문 가운데 온다. Тэгээ миний одоо хүсэж байгаа аврагч бол танаа гэр дотроос ингээд гарч ирнэ. Гэрийн нандаас гарч ирнэ гэж хэлсэн. 너는 그 메시아를 맡기 위해서 목사가 돼야 된다고 7살 때 계시를 받게 됩니다. Тийм учраас одоо чи одоо тэр аврагчийг одоо хүлээж авахын тулд номлогч болох хэрэгтэй гэж бурхан хэлсэн учраас энэ хүн номлогч болсон байна. 그래서 하나님의 계시에 따라서 목사가 된 분이에요. Тийм болохоор бурханы илрүүлтийн дагуу ингэж номлогч болсон хүн. 일본 사람들이 한국을 침략했을 때 이분은 독립운동을 했던 분이고. За энэ хүн одоо тэр үед нөгөө Японууд Солонгосыг дарлаж дайрч ирсэн тийм үе байгаа шүү дээ. Тэр үед тусгай тогтнолын хөдөлгөөнийг анх өргүүлж одоо явж байсан хүн байна. 전쟁이 끝나고 나서
대한민국의 새로운 정부가 섰을 때에 그 이승만 대통령이라고 하는 초대 대통령과 친구 사이였어요. Тэгээ энэ хүн болохоор тэр үед одоо бүх юунаа дуусаад тэр зөрчлөн дуусаад тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө засаглал бүх юм хэвдээ ороод ингэж авах үед тэр үед Солонгос ерөнхийлөгч болж исэн тэр хүнтэй маш дотны найзууд байсан. 그 처음 만들어진 정부의 친구가 대통령이 된 겁니다. Нэгсэндээ Солонгост анх удаага тэр засаг одоо тогтнож засгийн газар бий болоод тэгээд энэ анхны ерөнхийлөгч бий болж байгаа үеийн одоо анхны ерөнхийлөгчийн найз наа гэсэн дотны найз. 이분이 энэ хүн 7살 때 계시 받은 것이 실제로 이루어지는 상황이었어요. Тэгээд 7 настайдаа хамгийн анх одоо илрүүлтийг авч исэн тэр одоо илрүүлтэнд боддоор одоо хэрэг бий болж исэн биелсэн одоо тэр үе байсан. 전쟁이 끝나고 아버님은 많은 부분들을 준비했었어요. Дайн дуусаад жигэн аавыг одоо огтхын төлөв маш олон бэлтгэлүүлээ шанаа тэр үед болж исэн. 이 문중국 목사가 그 초대 대통령이었던 이승만 대통령이 그 친구인 문중국 목사를 장관으로 초대하려고 했어요. Тэгээд энэ үед одоо аврагчийг илгээх гээд бүх талыг бэлтгэжсэн энэ үед тэр үеийн ерөнхийлөгчийн найз байсан учраас энэ одоо найзгаа тэр үеийн одоо ерөнхий сайдаар томилох гэж бэлтгэжсэн. 그런데 이분은 나는 어린 아이들 공부시키는 것에 만족한다. Би одоо жоохон хүүхдүүдийг сургаж тэ жоохон хүүхдүүдэд хичээл заахтаа л би одоо сэтгэл хангалуун байна гэд. 그리고 너무 겸손해가지고 장관으로 들어가지 않았어요. Хитрхи одоо даруухан байдлаасаа болоод сайд болоогүй. 사실 7살 때에 계시받은 것을 생각했다면 장관이 됐어야 돼요. Тэгээ яг үнэндээ бол 7 настай илрүүлэлт авч исэн одоо зүйлээ бодох юм бол сайд болох ёстой байсан. 그리고 장관이 돼서 참 아버님을 만났어야 돼요. Тэгээд сайд болоод тэрний дараагаар жихэн аавтаа уулзах ёстой байсан. 그리고 그때가 그 초대 대통령 이승만 대통령 기독교인이었습니다. Тэр үеийн Исман буюу тэр ерөнхийлөгч хүн бол христийн шашинтай хүн байсан. 그래서 그 이승만 대통령과 이 문중국 선생이 하나 돼 가서 참 아버지를 모셨다면 국가복귀가 7년 만에 이루어질 수 있는 찬스가 있었습니다. Хэрвээ одоо тэр үеийн Исман гэдэг тэр ерөнхийлөгчтэй нэгдээд тэр үеийн сайд болсон бол энэ одоо улсын дахин сэргээл 7 жилийн дотор бий болно. 근데 이분은 그 책임을 잘 못했습니다. Гэтэл энэ хүн бол хариуцлага биелүүлээгүй. 이 부친 이제 문경유 선생인데 아버님의 아버지. За мөн 경유 гэдэг хүн бол жихэн аавын аав. 이분은 아버님을 임신하고 나서 Энэ болохоор аав анх ингэж жирэмсэн бол гизэн бүрэлдэг үед 주먹을 이렇게 쥐고 다녔어요. гараа ингэж атгаж байнга явдаг гэсэн. 이게 펴 보이진 않아. Ингэж ерөөсөө ингэж харагддаг ерөөсөө гар. 그러니까 친구들이 계속 이러고 다니니까 이러고. Гэтэл одоо найзууд нь байнга л гараа атгаж ингэ яваад байгаа найзууд нь 너 어떻게 손이 문제가 있냐? чиний гарт чинь жоохон асуудал байгаа мó гэж асуудаг гэсэн. 그러니까 아무 말도 안 해. Тэгтээ юу ч хэлдэг. 그 자기 와이프한테만 이야기를 했는데 өөрийнхөө эхнэртэй л одоо тэр нуучрыг хэлдэг. 내 손에는 세계적인 아들이 다 있다. 그려져 있다. Тэгээд эхнэртэй юу ч хэлдэг гэсэн хэрэг миний гарын ингээ алганы одоо алганыг харах юм бол дэлхийн хэмжээний том одоо агуу хүн миний одоо надаас төрнөө гэсэн. 그래서 다른 사람한테 보여줄 수 없다는 거죠. Тийм болохоор тэрийг өөр хүнд үзүүлэхгүй байгаа. 그리고 이분은 아주 말을 잘했던 분이에요. Тэгээд бас тэр хүн болохоор маш одоо сайн ярьдаг хүн байсан. 근데 참 아버님이 임신하고 나서는 말을 안 했어요. Тэгээд жинхэнэ аавын одоо гисэндээ жирэмсэн болж тэ гисэн бүрлдэх үеээс ахуулаад юу ч ярихаар болцсон. 두 단어를 연결해야 하는 말을 하지 않았어요. Хоёр үгийг холбосон үгийг ерөөсөө нэг ч хэлэх юм байсан. 이제 밥 식사하세요. 그러면 끝나. Хоолой дээрээ гэвэл гэж тэгэл болоо. 너는 알았어라고 두 단어를 연결하지 않아. За ойлголоо гэж бороороо үг хэлэхгүй.
완전히 벙어리가 아닌데 벙어리와 같은 삶을 살았어요. Тэгэл яг үнэндээ хэлгүй хүн биш мөртлөөсөө яг хэлгүй хүн шиг амьдарч эхэлсэн. 자, 예수님이 Есүс 사가랴가 예수님을 임신했죠. Сахария одоо Есүс жирэмсэн болох үед 그리고 세례 요한을 임신했어요. бас одоо залмаалагч Йохан одоо жирэмсэн болж гэсэн. 그때 사가랴는 벙어리가 되었다라고 성경에 기록되어 있어요. Тэр үед Сахария одоо хэлгүй болсон гэж Библиэлд юу бай тэмдэглэл байдаг үстэй. 똑같은 입장이었어요. Яг адилхан байр суурь байсан. 정말로 아버님의 세계 노정을 들어보면 예수님의 세계 노정하고 똑같아요. 너무나. Тэгэхээр аавын замдлыг хараад үзэх юм бол Есүсийн амьдралын замдалтай үнэхээр адилхан байдаг. 그리고 아주 중요한 오늘의 그 하이라이트 포인트입니다. За өнөөдөр одоо маш чухал хэсэг шүү юм гэсэн. 참 아버님의 어머니 김경계 여성. За жинхэнэ аавын ээж Ким Кёнгэ эмэгтэй байна. 자, 이분은 어떤 입장이죠? За энэ хүн ямар байр суурь вэ? 자, 우리 혈통전환 이야기 들었죠? За өнөөдрийн цусан үед өөрчлөлтийн талаарх яриаг 해와의 포지션. За энэ бол Явагийн байр суурь дээр байгаа. 마리아의 포지션. Мариагийн байр суурь дээр байгаа. 마리아의 포지션 뭐 해야 돼요? Мариагийн одоо байр суурьд байгаа хүн юу хийх хэрэгтэй вэ? 해와 복귀해야죠. Явагийн дахин сэргийлтийг хийх. 장자권 복귀해야죠. Одоо ууган хүүгийн эрхийг дахин сэргийлэх. 모자 협조해야 되죠. Одоо эцэг хүүгийн их хүүгийн нэгдлийг авчрах хэрэгтэй. 이것을 승리하지 않으면 Энэ бүхэнд ялгалт авчрахгүй бол 참 아버님이 설 수가 없어요. жинхэнэ аав одоо амьдрах боломжгүй, амьд үлдэх боломжгүй. 자, 먼저 За эхлээд 쉬운 것부터 얘기하겠습니다. амархан зүйлээс эхэлж ярив. 자, 이분은 장자권 복귀했나요? За энэ хүн одоо ууган хүүгийн эрхийг дахин сэргээсэн үү? 자, 참 아버님에게는 형제가 있었죠. За жинхэнэ аавд одоо ах トゥ нар байсан. 참 아버님의 형이 있었어요. Жинхэнэ аавын ах байсан. 네임 문용수. Нэр нь болохоор Мөн Юнсу. 문용수 이 형님하고 참 아버님은 완전히 장자 복귀한 샘플입니다. За энэ хүү Мөн Юнсу гэдэг энэ том ах болоод жинхэнэ аав хоёр бол бүрэн дуран тэр Кенэв ах トゥ гийн тэр одоо юуг дахин сэргээсэн. Одоо ууган хүүгийн ах дахин сэргээсэн. 이분은 아주 영적인 분이었어요. Энэ бол үнэхээр одоо сүнсэрхэг хүн байсан байгаа. 아버님이 태어나기 전에 참 아버님 태어나기 전에 뱃속에 있던 참 아버님이 어떤 존재인가를 다 알고 있었습니다. За жинхэнэ аав гисэндээ байх үед нь одоо гисэнд байгаа юм дүү маань ямар хүн бэ гэдгийг болохоор аль хэзээ нь одоо мэдчихсэн. 아직 태어나지 않은 자기 동생을 위해서 경배도 하고 Хараахан одоо төрөөгүй байгаа өөрийнхөө дүүгийн төлөө гомбэ хийжсэн. 태어날 나의 동생은 이 우주를 다스릴 인물이라고 알고 있었어요. За энэ хүү одоо төрөх гэж байгаа энэ дүү маань үнэхээр сансар огторгойг одоо эзэгнэж захирах тийм одоо агуу хүн байх болно гэж мэдчихсэн. 이미 영적으로 보고 있었기 때문에 장자권 복귀가 저절로 되고 Аль хэзээ одоо нөгөө сүнсээрээ мэдчихсэн учраас ууган ахын эрхийг одоо аль хэзээ дахин сэргээчихсэн гэсэн. 자, 이분은 모자 협조를 또 해야 되는데 За энэ хүн их хүүхдийн одоо нэгдлийг бий болгох хэрэгтэй байгаа. 참 아버님과 이 김경재 충분히 완전히 하나 되어 있던 분입니다. За энэ болохоор жинхэнэ аавтай энэ Ким Кёнгэ гэдэг хүн бол бүрэн дуран нэг болсон хүн байгаа. 아버님은 감옥을 6번 갔어요. Шоронд одоо 6 удаа орсон байгаа. 공산주의 상황에서 4번을 갔어요. Коммунист дэглэмтэй үед бол 4 удаа шоронд явсан. 그 중에서 3번을 이 김경재 총무님이 아버님의 감옥 가운데 있을 때 찾아가서 함께 하신 기간이 많습니다. Тэгвэл энэ одоо 4 удаа явсны 3 удаа одоо энэ ээж нь шор дээр очиод тэгээд жинхэнэ аавтай ингээд хамт одоо маш их уулздаг байсан. 참 아버님이 시키는 일은 무엇이든 해냈던 분이 바로 김경재 총무님이었어요. Тэр үед жинхэнэ аав юу л одоо хэлэн тэрийг заавал одоо биелүүлж гэсэн үг нь биелүүлдэг хүн бол одоо энэ ээж нь байсан байна. 장자권 복귀 모자 협조를 승리했어요. Гэснээрээ
их хүүхдийн нэгдлийг одоо авчирч чадсан байгаа. Ялттайгаар авчирсан. 그러면 이분 해와 복귀를 했을까요? За тэгвэл энэ хүн одоо Явагийн дахин сэргийлтийг хийсэн болов уу? 사탄과의 관계를 끊고 Сатантай одоо харилцаагаа таслаад 사탄의 유혹을 끊고 сатаны уруу татлтыг одоо тасан зогсоод 승리한 실적이 있을까요? ялалт авчирсан тийм одоо үр дүн байгаа болов? 이거는 말씀 선집에도 안 나오는데요. За энэ ч бол одоо өнөөгөн донд ч одоо гарч ирээгүй байгаа шүү. 제가 생애 노정을 강의하고 있죠. За би аавын амьдралын замлын лекцийг ордог үстэй. 내가 이 생애 노정을 강의하게 된 동기가 있어요. За би энэ хүү одоо чихэн аавын замлыг лекц орох болсон одоо учир шалтгаан надад байдаг. 통계는 아직도 처음에 축복받은 36가정이 살고 있어요. Одоо нэгдүгээр одоо учир юу болохоор 선배들이 살고 있다고. одоо учир шалтгаан нь юу вэ гэхээр 36 хосыг хамгийн анхны ажил байгаа шүү дээ. Тэд нар ажил авсан хүмүүс хараахан одоо ч амьд байдаг. 어떤 면에서 그런 분들이 생애 노정 강의를 해야 되잖아요. Яг үнэндээ тэр хамгийн анхад ажил авсан тэр Ахмад гişүүд яг үнэндээ энэ замлын талаар лекцийг орох хэрэгтэй гэдэг. 그러면 내가 어떻게 생애 노정을 강의하게 되느냐? Гэтэл яагаад би энэ одоо лекцийг орох болсон юм бэ 그것도 гэхээр 75개국이나 тэр нь дундаа бүр одоо 35 улс орноор явж ингэж хийж байгаа. 제가 역사 편찬위원회에 다녔어요. 10년간 역사 편찬위원회. Би болохоор 10-аад жилийн турш одоо энэ юуны түүхийн одоо хилтэст ажиллаж байсан. 그러고 나서 제가 10년 끝나고 나서 이제 목회를 나가고 싶어서 통일교회 목회를 시작했습니다. Тэгээ 10 жил одоо түүхийн тэр сүмийн түүхийн талаарх тэр хилтэст ажиллаж агаад тэгээд одоо би юу гэвэл удирдагч сүмийн лидер болж байгаа ажиллагаа сурчаас тэр ажлаа байлаад ойлгож ажилласан байна. 자, 목회를 하는 데 있어서 내가 세 번째 교회가 흑석 교회였어요. Тэгээд 흑석 처치 за тэр нэг юуны 세 번째. 3 одоо нэг үлээ ийм сүмийн лидерээр ажиллаж байх үедээ 3 одоо нэг удаа Хиксок гэдэг сүмд 3 удаа ажилласан. 그 흑석 처치는 참 아버님이 미들스쿨 때 다녔던 곳입니다. Тэр одоо Хиксок гэдэг нэртэй сүм нь болохоор жинхэнэ аавын хамгийн анх нөгөө явж исэн сүм. 아버님의 중학교가 거기 있어요. Жинхэнэ аавын нөгөө нэг дунд сургууль байгуулсан дунд сургуульд ижээ байдаг газар. 어느 날 한남동에서 한남동 아버님 하우스에서 전화가 왔어요. За нэг өдөр Ханамд буюу аавын амьдарч исэн байшин амьдардаг газар гэрээс нь утсан. 내가 옛날에 있었던 그 흑석동에 내가 가겠다 아버님이 전화가 온 거예요. Тэгээ жихэн одоо гэнс залгаад би лэр үед одоо амьдарч исэн тэр Хиксок хороолол руугаа очно гэж хэлсэн. 차로 15분밖에 안 걸려요. Тэр газраас бол нэг 15 минут л зарцуулагдахад тэр газар ирэхээр 식구도 없었어요. тэр үед гişүүд ч ойлгохтой байгаагүй. 갑자기 전화가 온 거예요. гинт одоо уцтай гэсэн. 그래서 나는 식구들한테 막 전화했어요. Тийм болохоор би одоо 아버님 오신다. гişүүд рүү одоо уцтаад жинхэнэ аав ирлээ гэж одоо сандраад. 한쪽에는 기자를 들고 청소하고 нэг гараараа уцаар нэг гараараа нөгөө шүүртэй зэг. 막 청소하고 있는데 벌써 아버님 도착해요. Тэгээд цэвэрлэгээ байжсэн чинь аль хэзээ жинхэнэ аав хүрээд ирсэн. 식구도 10명도 안 없어. Тэгээд тэр гişүүд ч гэсэн 10 хүнээс илүү байхгүй. 10 хүн. 이제 막 오고 있는 거죠. Тэгээ бүр ингээд ирсэн. 아마 몽골 타임은 1시간이니까 더 심각했을 거야. 몽골이었으면. Монгол에서 бол бүр илүү их хаттай байх байсан баха. 1시간 늦게 오잖아 몽골리아 타임. Тэгээ Монголын одоо нэг стил чинь нэг цагаа барьдаг үстэй, нэг цаг хоцорч ирдэг үстэй. Монгол에서 бол бүр балах байсан баха. 난 몽골리아 타임이 이렇게 길 줄 몰랐어. Би Монголын стил ийм гэж та мэдээгүй. 세계 1위. Дэлхийд нэг номер. 자, 그래서 아버님이 오셨는데 тэгээд одоо жихэн ирсэн. 그때 그 코리아 내셔널 리더가 황선조 협회장이었어요. Тэр үед үндэсний удирдагч болохоор 황선조 황선조 гэдэг хүн байсан. 그래서 아버님이 황선조 나와.
Тэгээ жиха ухаан сонж унаашаа хүрээд ирэх гэсэн. 여기 아버님의 역사를 이야기하라. Одоо жиха аавын замлын талаар ярих гэсэн. 그래서 황선우 협회장이 갑자기 아버님이 시키니까 그 말을 잘하는 사람이 있네. Тэр уг нь одоо маш сайн лектор хүн байсан гэсэн чинь жиха